السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ مهدي أحمد من قناة أم يقين للمتوسط، ودائما مع التحضيرات للسنة الثالثة متوسط للاختبارات الفصلية. راح نشوفوا اليوم يعني اختبار نموذج عن اختبار الثالثة متوسط. راح نبداو قراءة النص ومن بعد نروحوا قراءة الأسئلة. راح ديروا بوز ومن بعد نشوفوا مع بعض الأجوبة. نبداو أولا بقراءة النص. دونك تكست: monoxyde de carbone, 16 élèves asphyxiés dans une école à Bouira. Des élèves ainsi que leur institutrice ont été secourus à temps par la protection civile après avoir inhalé du monoxyde de carbone dans une école à Bouira. En pleine campagne de sensibilisation contre les dangers du monoxyde de carbone qui émane des chauffages défectueux ou mal installés, un drame vient d'être évité de justesse dans une école à Bouira. L'arrivée à temps des éléments de la protection civile a certainement permis le sauvetage de 16 enfants et une institutrice dans une école à Sour el-Ghozlane ce dimanche 4 décembre. La direction de la protection civile annonce que ces services sont intervenus à 11h10 ce dimanche 4 décembre suite à une asphyxie de plusieurs personnes au niveau de l'école d'école primaire de 5 juillet 1962 située dans la commune de Sour el-Ghozlane dans la wilaya de Bouira. Les élèves et leur institutrice ont été évacués à l'hôpital et se trouvent en bonne santé, assure la même source. Le gaz monoxyde de carbone qui s'échappait du chauffage central a failli causer un drame. La protection civile ne donne aucun détail sur les conditions de son intervention. 17 personnes ont été victimes d'asphyxie dans une classe de l'école. Il s'agit de 16 élèves âgés entre 7 et 9 ans et leurs institutrices âgées de 45 ans, ajoute la direction de la protection civile dans son communiqué. Donc TSA, Algérie, tsalgérie.com le 23 décembre 2022. Donc هذا بالنسبة le texte. راح نشوفوا الآن الأسئلة. Donc هنا pour la compréhension de l'écrit. Hنا on va lire le texte puis on va répondre à ces questions. Donc pour la question 1, ce texte est. هنا راح نختاروا الإجابة الصحيحة. Est-ce que c'est une brève? Est-ce que c'est un fait divers ou là un reportage? Question B, il relate يعني على واش راه يتكلم, un accident, une catastrophe naturelle ou un méfait. Ce texte, là c'est ce texte, donc le texte est extrait, مرتطف, من جبنا هذا le texte, d'un journal, d'un site internet ou d'un livre. Maintenant on va choisir les bonnes réponses. Deuxième question, de quel événement s'agit-il dans ce texte? Donc, ou de quoi parle ce texte? ماذا يتحدث هذا النص؟ نواصلوا مع الأسئلة. سؤال رقم 3. Donc, on a A, B. Pour le A, où cet événement a eu, donc s'est-il produit? المكان. On a quand s'est-il produit? Donc, on va relever le lieu. Maintenant, on va relever le temps. Quatrième question. Quelle était la cause de cet incident? La cinquième question répond par vrai ou faux. Donc la première phrase, il avait. Donc il y avait des morts dans cet accident. Ensuite, l'institutrice avait l'âge de 43 ans. C'est l'équipe de secours a sauvé les enfants, aidé les élèves et leur institutrice se trouvent à l'hôpital en bonne santé. Je vous la question numéro 6. Elle relève deux mots appartenant au champ lexical de accident. جوج كلمات اللي يروحوا للحقل اللغوي او الحقل المفاهيمي تاع accident. Donc la septième question, on va compléter le tableau. عندنا d'un côté عندنا les verbes et d'un autre عندنا les noms. Donc هنا pour les verbes عندنا les deux premiers verbes ما كانش. نروحوا le troisième verbe عندك sensibiliser et le verbe intervenir. Ou le côté تاع les noms عندي protection, ça veut dire protection راح نرجعها verbe. Arriver, راح نرجعها aussi un verbe. Ou sensibiliser. Intervenir, راح نرجعهم des noms. La huitième question, écris les phrases ci-dessous à la voix active. Donc les phrases, elles sont à la voix passive, plutôt à la voix passive, راح نرجعهم à la voix active. Donc des élèves et leur institutrice ont été évacués à l'hôpital. Pour la deuxième phrase, un drame a été évité de justesse dans une école à Bouira. Neuvième question, écris correctement en accordant les participes passés dans les phrases suivantes. Donc on a dit
la conjugaison راه عندي mais ce qu'il manque هنا راه خاصني le participe passé. Donc عندي la protection civile a été le verbe alerté par le gardien de l'école. On dit les pompiers que le gardien a le verbe appeler était très proche de l'incident. Donc هذا بالنسبة les questions. الآن راح نمروا la production écrite. Donc la bête noire تاع les élèves يعني الكوشمار الكابوس تاع التلاميذ هي la production écrite. Donc راح نشوفوا في la production écrite وراح نعطيكم واحد الطريقة سهلة باش نخدموا une production écrite. Donc هنا pour la production écrite عندنا à partir de la grille des informations suivantes, rédige l'essentiel d'un fait divers. Donc, l'essentiel, l'ahem d'un fait divers. Donc, ça veut dire le chapeau, puis donne-lui un titre. Donc, pour les critères de réussite, qu'elle propose un titre nominal, une phrase nominale, emploie le passé composé et emploie la voix passive. On a des bulles. Les bulles, on va, on a des informations. Jeudi dernier, on dit un véhicule de marque Toyota. On dit les verbes se renverser ou on dit trouver la mort. Près de Tamanrasat, accident de la circulation, on dit 20 morts et 11 blessés. Donc, راح تشوفوا الموضوع تحاولوا انكم تحلوا هذا الموضوع وترجعوا معايا في الحل. رجعنا معكم مع التصحيح. Donc راح نشوفوا la première question. عندنا ce texte est une brève. Donc هنا la brève نعرفوها باللي هو الخبر الموجز. عندنا ان روبورتاج اللي هو تقرير صحفي وعندنا ان في ديفير. دونك دائما حنا راح نختار لو في ديفير. دونك هذه بالنسبه لا ريبونس ا. نروح نشوفوا هنا il relate. دونك هنا on va parler du thème الموضوع. il relate quoi? il relate un accident اللي هو حادث. الحادث هنا بكل انواعه سواء ان accident domestique حادث منزلي ان accident scolaire كما راه الحاله عندنا un accident de la circulation الى اخره. عندنا une catastrophe naturelle اللي هي الكارثة الطبيعية وعندنا un méfait اللي هو الجريمة. دونك حنا راح نختار la réponse accident. Donc le texte est extrait d'un journal جريدة un site internet ou un livre. هنا الجريدة نجمو نجيبو منها الأخبار. داكوغ مي هنا عندنا un site internet علاش؟ باسكو عندنا TSA Algérie @tsa.com. دونك هنا باسكو راه عندي .com سي un site internet اللي هو موقع يعني في الانترنت. دونك نشوفوا هنا de quel événement s'agit-il dans le texte. هنا نتحدثوا على ماذا؟ هنا نتحدثوا على 16 élèves asphyxiés par le gaz اللي راها هنا عندنا في لو تيتر راها مذكوره. donc 16 élèves asphyxiés dans une école à Bouira ou c'est à cause du monoxyde de carbone يعني احادي اكسيد الكربون. donc هادو بالنسبه للسؤالين الاولين. نروحوا هنا نشوفوا la troisième question A où cet événement s'est produit ou là s'est-il produit. Donc هذا الحدث وين صرا une école à Sour الغزلان à Bouira. donc هنا عطاونا الدقه. donc quand s'est-il produit la date dimanche 4 décembre. donc هنا dimanche 4 décembre راها مذكوره في لو تكست هنايا في لو deuxième paragraphe c'est le dimanche 4 décembre. donc هنا نجيبوا التاريخ exactement هنا à 11h10 ce dimanche 4 septembre 4 décembre plutôt. donc هنا الاجابه تاعي نديهم من النص bien sûr. donc هنا عندنا quelle était la cause de cet accident. السبب هنا دابيتود يشوفوا ان طابلو وهذاك لو طابلو فيه كي كوا او كون كومون وكونسيكونس. هنا ما عطاونا دي كيسيون ديريكت يعني اسئله مباشره. donc la cause هنا قال لك le gaz de monoxyde de carbone qui s'échappait du chauffage. حتى ندو الجمله تاعنا حتى donc le gaz monoxyde de carbone qui s'échappait du chauffage central a failli causer un drame. donc الجمله تاعي هاي لهنا. من بعد هنا لا بروتيكسيون سيفيل ما راحش نديها باسكو ils nous ont donné aucun détail ما زادش عطاونا يعني تفاصيل اخرى. donc هذا هو هذه هي لا كوز دو لاكسيدون. راح نشوفوا في لا كيستيون نيميرو 5 vrai ou faux. donc il y a des morts dans cet accident. هنا c'est faux parce que ce sont des blessés. يعني كان اختناق. donc l'institutrice avait l'âge de 43 ans. c'est faux parce que l'institutrice avait 45 ans. D'après le texte. Donc, l'équipe de secours a sauvé les enfants. C'est vrai, parce qu'ils ont transporté les enfants à l'école, et plutôt à l'hôpital. Et les élèves et leur institutrice se trouvent à l'hôpital en bonne santé. Alors, c'est vrai. Maintenant, nous allons le champ lexical pour la 6e question. Le champ lexical d'accident. On a asphyxié.
asphyxié puisque هنا c'est un accident de monoxyde de carbone يعني نتحدثوا على اختناق بالأحادي أكسيد الكربون. عندنا secouru هي إنقاذ donc هنا une action de secours هنا c'est toujours le champ lexical تاع l'accident. عندنا protection civile ثاني الكلمة هذه تعود على كل ما يكون عندي un accident تكون عندي la protection civile. راح نروحوا الآن la 7e question. في la 7e question عطاونا le nom protection. Protection, le verbe taha c'est protéger, c'est un verbe du premier groupe. Le verbe arriver, arriver là تقريبا يشبه le participe passé parce qu'il a la même forme qui m'a le participe passé في féminin bien sûr. Le verbe taou c'est arriver er. Donc le verbe sensibiliser, il devient sensibilisation. Et en dernier, on dit intervenir, c'est intervention. Donc la question numéro 7. Donc, nous allons la question numéro 8, il y a écrit à la voix active. D'habitude, il y a la phrase la voix passive. Nous allons la voix active. On a l'axe. Donc, on a des élèves et leur institutrice ont été évacués à l'hôpital. À l'hôpital, il y a un CCL. Donc, on a le complément d'agent, d'accord? Ça ne veut pas dire que le complément d'agent mais quand je fais la phrase ça ما نديروش حنايا. Donc كي تكون عندي la phrase تاعنا ما فيهاش le complément d'agent كي نروح نحولها دائما نستعمل le pronom impersonnel اللي هو on يعني مبني للمجهول. On a évacué هنا نحي automatiquement l'auxiliaire être parce que نستعملوه في la voix passive. Donc on a évacué des élèves et leur institutrice à l'hôpital le CCL يقعد في آخر الجملة. Je vous tenir la deuxième phrase. Un drame a été évité de justesse dans une école à Bouira. هنا la même chose. بعد الفعل هنا il n'y a pas le complément d'agent. ما راش عندي le complément d'agent. Donc الجملة تاعي في la voix active راح تبدا بلو pronom on. Donc on a évité un drame de justesse dans une école à Bouira. ولا نقدر نقول on a évité de justesse un drame dans une école à Bouira. Donc là les deux phrases elles sont de bonne forme. نروحوا الآن في النهاية par la production نروحوا نكملوا بلا production écrite. Donc هنا في la production écrite شي قالوا لنا rédige à partir de ces informations un chapeau et un titre. Le chapeau il rapporte l'essentiel d'informations. Le chapeau تقريبا يشبه l'abrév parce que هنا راح يدي الخبر يعني بصفة موجزة sans donner plus de détails ما يعطينيش تفاصيل أكثر. Donc هنا عطاونا propose un titre nominal يعني sous forme de phrase nominale. On a l'emploi du passé composé ou on a l'emploi de la voix passive. هنا شرح ندو عندنا تمنراست هنا باش بديت بلو lieu. هنا c'est le lieu. La question اللي هي où المكان. Ensuite نروح هنايا accident de la circulation. هاي لهنا عندي accident de la circulation اللي هو le quoi. Donc هنا باش لا برودكسيون ايكريت تاعي تكون ناجحه نبدا نحاول اني نعطي المكان تاع الحادث او المقال الصحفي ومن بعد نروح على ماذا يتحدث هذا النص ولا لو سوجي ولا لو تيم. دونك هنا راح نعاودوا ان غراف اكسيدون دو لا سيركولاسيون. انا زدت كلمه هذا لادجيكتيف زدت انا ان غراف باش ما يكونش عندي اون يعني اون فا اجوتي ان بلوس باسكو علاه ديجا عندي هنا لي كونسيكونس اللي هما 20 مور اي 11 بليسي. دونك il est grave de la circulation c'est produit حدث c'est produit. انا زدت لو فيرب على فوا au verbe pronominal au passé composé. وين près de تمنغاست راك تشوف هنا عطيت المكان بدقه هاي عطاني قال لي près de تمنغاست يعني قريب من تمنغاست. وانت لو جودي ديرني هنا عطيت الزمان. دونك هنا ديت لو lieu avec exactitude وديت لو temps. هنا سي نطرح السؤال quand اللي هو المكان بلوتو الزمان والمكان اللي هو près de تمنغاست. دونك quoi ولا qui un véhicule de marque Toyota s'est renversé. Quand il s'est renversé, il va causer causant la mort de 20 personnes et 11 autres blessés. وندير نقطة والصلاة على النبي الحبيب. دونك هذه هي لا بغيف هذا هو لو شابو كي ندير الخدمة ندي المعلومات ونحاول اني نرتبهم على يعني كاين الحاجة الأخيرة اللي نروح لها اللي هي لي كوز ولا لي كونسيكونس على حسب ما يعطونا حنا في لو طابلو في الاختبار. إلا عطاوني لي كوز نخليهم في الأخير. حنا جينيرالمون في لو تيتر تاعنا يكون عندك لو ليو المكان ويكون عندك لو كوا. هنا النص هذا يتحدث على ماذا. ومن بعد حنا كي نروحوا في لو شابو راح نبدا
يعني هنا الاختيار يكون عندك انت، تنجم تبدا بلو لو طون الزمان، ومن بعد تروح لو ليو، ومن بعد تروح لو كوا. هنا يبقى عندك انت الترتيب. الا بعض الافعال راح نستعملهم، باغ اكزومبل لو فيرب سو برودوير راح تقول سي برودوي او باسي كومبوزي، دونك سو برودوير. عندنا لو فيرب سو باسي، عندنا لو فيرب فير، سو ديرولي. هادو بالنسبه للحدث وين تصرى، وين وقع هذا الحدث. دونك هذه بالنسبه للاحداث تاعنا كيفاش نديرو نخدمو بهم. دونك بور لا برودكسيون ايكريت لازم نعرفو كيفاش نستعملو يعني لي زانفورماسيون دوني في لو طابلو تاعنا. كي نعرفو نستعملوهم دونك هنا لا برودكسيون تاعنا راح تكون سهله. ولازم نعرف كي نختار الاسئله الاجوبه تاوعي ولا المعلومات اللي يكونوا عندي في لو طابلو. داكور. دونك هذا يعني رانا وصلنا لاخر الفيديو. نتمنى انه الشرح يكون يعني مبسط ومفهوم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.